Tarda un chingo en capturarlo. ¿Qué será esto? Nunca le he puesto nada, güey. Es que esto no lo... Tag. 2022. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Which should I choose? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Ay, güey. Should I choose? The neighboring nation of Lua has the most prosperous commercial port. Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Should I choose? Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. It's been getting quite busy recently. The neighboring nation of Lua has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Exit. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous Alertas. Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange one. Mira, esto lo quiero quitar, güey. Remove model. Module. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Eso también no lo quiero. Bueno, los polls ahí se pueden quedar. Esto no me interesa. Feature link. Ay, perdón. Say cross-poly layer, second better watch, create clip, publishing call, work queue. Hacerlo chiquito. Alertas también. Me interesa son las alertas, eso sí me interesa. Feature link. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. If you ever want to trade tactics, I'm always ready.
It's hard to remain on dry land for so long. Could never quite seem to get my land legs back. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. It's been getting quite busy recently. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Se trabó. A ver si no se cae el... Ah, pinche Willo. Today's recommendation. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ah, esto no... 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 Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. El video tampoco, quita, no me interesa, no se quita, güey. It's hard to remain on dry land for so long. Could never quite seem to get my land legs back. Today's recommendation is the steak. Vinco TV, bienvenido, tío. Ay, güey, lo que no me gusta del... If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Lo que no me gusta del... Haven't you heard? There's a Del strange Facebook Gaming, de repente se traba el Future Checklist. No... Move... Remove... It's Leaderboards, move... welcome. Ese sí... Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. If you ever want to trade tactics, I'm Parece always como ready. Kino TV, ¿no? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ya se volvió a pegar. It's hard to remain on Ay, dry cómo me land cae for gordo a so veces long. el Facebook. Could never quite seem to get my land legs back. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. It's been getting quite busy recently. Remove, nomás le va a dar remove porque no... If you ever want to trade tactics, Se I'm always traba. ready. Fuck you. Remove. 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 So no. Cold beer after a hard day's Come work. take a look. There will Nothing like definitely it. be something that Se volvió a trabar. No, pues no, nomás darle remove. No los puedo poner como yo quiero. Welcome. How can I help? Remove. Move. Today's recommendation. Come Move. take a look. There will definitely be something that catches your eye. ¿Esto para qué será? It's hard to remain on dry land Cross. for so long. Could never quite seem to get my land legs back. The neighboring Move. has the most prosperous commercial port. Remove. Remove. Your link, ese no se deja ahí. Heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Remove. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Adiós. Ya todo está bien, me da Genshin Impact, Genshin Impact. Wanderer near Wolfendom. Más que Genshin Impact, ya falta el Facebook, digo el YouTube, pero el YouTube ya le moví. Ya está, es nomás que le agarre práctica. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Me lo hago de agua. Estamos agarrando practiquilla. Come take a look.
There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Este chat. Jesús G. Suárez. That's a nice haul. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Let Astra Abyssos. Abyssos. A huevo, dinerito. Yelan. Otra es la Yelan. Ay, güey. Gracias. Pone la piratilla. O la Amber. El Benny, güey. La Finch. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. The fond farewell. No, hombre, no hables con la morrilla. Al banquillo, güey, vamos al banquillo. You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication. Child. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, La señora. and child. And El Chong-Li. La señora. It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. no, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best
time, seeing that two of the Harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liua was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Aqua. Paimon knew that we should never have trusted SCP Foundation 8. Welcome to the stream. Now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything Ah, against casi you está el personally. micrófono. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle. Ah, we se had está at the jalando. end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. Deja ponerle un decibel más, aunque está bien ahí, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Curse them for leading me on. Señora Chongli. So Wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. Sis, please. What in the world are you talking about? The contract seeketh is now bestowed unto thee, Unto thee. for my promise is solid as stone. How sanctimonious. El Chongli Rex Lapis. So you're the Lord of the Gnosis to the Fatui! I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract, for it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Sorry, Santa. Why fake you're dead? I think you went a little bit too far with that whole fake death thing. Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! Ah, el Chongli, güey. Falls out of the sky, and all of Lyra goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liua together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come, until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You've finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liua, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liua Chising to play their roles together on the stage that was Liua. That's right. Which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. The Gnosis and Junior. But if the Good chaos job, ever Mila. reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Lilith back? As a child quickly matures after losing their parents, so has Leo matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Chising, but in the end,
They even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You practically kept me in the dark. Está embargadillo, güey, el Tartaglia, güey. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liyue would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. With the likes of you. Do as you La Signora. La Signora. Now then, is there anything else you wish to ask me? What could possibly be word of Gnosis? Zhongli always told us a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Bueno. El Chun-Li, güey. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Ah, no, sí está la abuelita, güey.
Flowers. Tráetelas por si las dudas. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Scoundrel! Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. The Fatui? The Fatui. They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. El Rex Lapis. Rex Lapis. Déjame agarrar eso que está aquí. Así hay más material. Esa la quiero agarrar para ver si no me ahogo. Y así va a echar un clavado en la morrilla. Si está bien cerca, sabe, deja de hacer esa estupidez. ¿Necesito correr o qué? Que recupere la energía. Ah, ching, no, ahora no lo hace. Ponemos al evento, güey. Hear ye all! The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors
or indulge in baseless speculation. Limpiaron los rumores. Paimon needs a translation Wasn't of murder, what the güey. Chising's announcement said. They say the red line's the fine trial. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. The Lost Wisdom. ¿Qué onda, Matío? Now that we have awoken from our dream, we must learn. ¿Cómo te vas en este día, vato? Aquí tiene. Gracias por el save, güey. ¡A huevo! ¡Dinerito! ¡Dinerito! No, deja tú, güey. Vamos, nos van a adelantar una hora en marzo, güey. Ahora vas a tener más. El horario, güey, va a estar bien cambiado con ustedes, güey. Ahora va a estar 3 horas. 3 horas adelante de ustedes, güey. Va a estar más cabrón que juguemos, güey. Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Chising always repay their debts. And as Igualmente, güey. Que saquen el retucho, güey. and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Me van a recompensar por ahí haber ayudado con el ritual. O me imagino con el Well, could you help me put up some missing person posters? y siempre anda buscando a su carnalillo, güey. Final Four, güey. Talk to the people, what? As for the mortals and Adepti of Liyue, Tranqui, güey, tranquilo. shall our relationship ¿No tuvieron votaciones allá, güey, ayer? Jinger. And to think I'd put my best perfume on before coming here, thinking you'd like it. But it seems as if those perfumes really were meant to be offered to Rex Lapis. Well, Rex Lapis. suffer no rivals in love, they say. And that's 3 gone in 1 stroke. El que nos vendió las piedrillas, güey. Rex Lapis. Now that I think about it, if everyone's of the same mind as me, perhaps mementos for Rex Lapis might be the best short-term business opportunity. Farewell for Chong-Li. ¿Dónde está el Chong-Li? El dios del geo, güey. Sí, botas, güey. Bueno, es que no es en todos los estados, güey. Era para senadurías, güey. Pero me iban a mandar una casilla, güey.
a estar ahí de observador, güey, y no la cerraron, güey. No fue gente, güey. Yo no sé por qué no las juntan las votaciones, güey. Se ahorran dinero y al menos la gente va a votar, güey. Sí. Cerraron una casilla, güey. After laying down the burden I have borne for 3,700 years. Pero, o sea, es dependiendo del estado. Fueron estatales, güey. Fueron para senadurías. Las de, ¿cómo se llama? Las de para presidentes hasta junio, julio, güey. Le está reclamando que no trae varo. I do like the Mora. Sí. Que no fue nadie a votar, güey. Ya estaba listo, güey. Nadie fue a votar, güey. Así un caso extraordinario sí la cierran, güey. Sí, cerraron la casilla, güey. No había ningún voto, güey. Está cabrón, güey. But why? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the Sí, no fue nadie, güey. Es que yo ay, no, que se te andan peleando los del INE, güey, que no hay dinero para las elecciones, güey. Digo, yo no sé por qué no las juntan, güey. Se ahorran dinero y la gente realmente, pues, le vale el viaje, güey. Pues hay gente que a veces no puede ir por el trabajo, güey. Pero bueno, a ver si me dan una feriecilla, güey. Dijo el vato que sí me va a dar un varo, güey, pero... Sí, no, pues no hay pedo, güey. Como quieras no fui, güey. O sea, como quieras no, pues no hice nada, güey. Nomás me quedé vestido y alborotado, güey, nada más. Pero sí está gacho eso, ¿no? Que ni siquiera haya gente que le haya interesado. Perdió para el cocón, güey. Y eso que me hablaron tarde, güey. Me hablaron como eso de las 2. Bueno, no, yo fui a votar como a las 11, güey. Llegué a la casa, le fui a pasear a los perros, güey. Y regresé y eran como las 12, güey. Y me habló la vecina. Oye, que necesitan una persona de observador, ¿no quieres ir? Le digo, sí. Vamos, hombre, no pasa nada. Nomás me bañé de volada, güey, pero ya... me tomaron fotos y todo y la chingada, güey, porque tienen que llevar un papel y hacer un papeleo, güey. Y no, ya lo firmé y nada, güey. No me hicieron nada. I will treasure the memory of Shongli. Ah, ya se va el vato, güey. De perdido para las cocas, güey, para los abritones, güey. Unos abritones acá bañados, güey. Hasta que venga mi hijo, la vez de que el domingo andaban unas cosplayers, güey. Andaba un Venti y creo que una Shogun Raider, güey. Un mega sueñote, güey. The Electro Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, people call her the la otra morrilla, la que dice el guacho que es la buena. Creo que andaba andaban dos morrillas. Se me hace que si era la Shogun Raider. Ahorita la checo, ahorita que venga el guacho, ahorita estoy solillo, güey. Ahorita estoy solillo. It's because of visions. Visions?
When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. Sí, eran unas huerquillas como de 15 años, güey. Se veían bien huerquillas, güey. Y lo andaban también la de Fate, güey. Es que no me sé los animes, güey, pero habían varias, güey. La clásica, ¿cómo se llama? La meserita, güey. No, la mesera, no, la maid. ¿Cómo se traduce el maid? La sirvienta, güey. La clásica sirvienta, güey. Y luego creo que andaba... Es que no me sé los nombres, güey. Ahorita que venga el guacho, el guacho se los nombres. Nada más los de Genshin, güey. Sí andaban dos morridas de Genshin. Y estoy seguro que era la Shogun Raider. Porque traía una espada, güey. Pero no, me estaban bien huerquillas, güey. Capaz donde le tomaba una foto, güey, me metían al bote por pervertido, güey. Estaban bien huerquillas los morrillos, güey. Tenía como entre 14 y 16 años, güey. Es que vivo... No, hombre, voy a hacer stream, güey. Vivo enfrente de un parque, güey. Cruzo la calle, güey, y está un parque, güey. Vivo enfrente de un parque, güey. Yo creo que andaban, no sé, tomándose fotos o algo, güey. Pues sí se veían bien huerquillas. Eran como un grupillo, yo creo, de cosplayers, güey. No. Sí, dale. A ver, el Child, güey, mi favorito, güey. No, me estaban bien huerquillas, güey, no manches. No, estaban bien chiquitillas, güey. Te digo, aunque hubiera traído un celular, no, hombre, güey. Les tomo foto ahí y la mamá me mete al bote, güey. Andaban con sus jefas, güey. Estaban bien chiquitillas, güey. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right then. Was there anything else you wish to know? About the trial. That was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not Rex Lapis not dead. Sí, ha de haber dicho, to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? All right then. Was there anything else you es que lo vieron, güey. Los otros vatos tienen la posibilidad de sentir, güey, y tener visiones, güey. No, vato, no, me hubieran metido al bote y andaban con sus mamás, güey. Me hubieran metido al bote, güey. A lo mejor hay uno que anda ahí más o menos de la edad, sí, güey, pero no, sí, me hubieran metido al bote, güey. No, luego allá que tenga buen cel, güey, voy a hacer stream, güey, porque hasta eso pusieron wifi gratis, güey, en todo el parque Viveros, güey. Y luego está el zoológico, güey. Luego hago un IRL, güey. Está bien grande. Bueno, o sea, está en cierta forma grande el parque, güey. Así que tuve buena niñez, güey. Liu. El zoológico lo pusieron porque se encontraron un cocodrilo, güey. Como están unas... A mero abajo, güey, hay unas coladeras... ductos de agua... ¿Cómo se llama? El drenaje, güey. Se encontraron un cocodrilillo, güey.
Y el gobierno decidió hacerle como una jaulita, güey. Y a la larga se trajeron más animales. But Mora. That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Tibet? Since Morax is dead, are they all just going to disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo-Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Se va a quedar sin dinerito la hada, güey. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Qixing to debate. Liyue Qixing. Can you please set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right, then. Was there anything else you wish to know? Well, then. I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have Ahora sí ya se va el pobre Chun-Li. Se nos va el Chun-Li, güey. No me va a tocar ver el ritual o algo. Talk to Catherine. A 3000 metros, güey. Es el Lad Astra Abyssosque. Lad Astra Abyssosque. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting... Yep, and it's even harder to get a guide as good as Paimon. Paimon. I do have some information that may... Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain one. Un rubio, güey. Dress is all funny. Wait, do you mean... Does that stranger's face look anything like hers? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Seriously? How does this have anything to do with Kaya? I can't just... That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, Mr. Kaya. You can look for him if you're interested. Perhaps he... After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's request. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Please don't talk down on yourself like that. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. He stands guard at the city gate. I wish you every Lion's Leaf. Este bueno. Honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. Let me think.
Oh yeah, I remember seeing someone like that. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was as long as Master Jean is here. There's nothing to fear from some suspicion. That might be true, but if it were up to Jean... That is true. Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our strength. The blacksmith. What? You need something? Here, I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that street. Anyway. Bueno. What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any... That I have. He comes here every night. Just a drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Connoisseur. Diluc's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's Diluc for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today, too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. To the second floor. ¿Lo que nos sentamos o qué? I need to learn to handle my booze better. Wine and adventure. Even if you are... Sí, no, va a haber mucho contenido, güey. Te digo que hay un zoológico, güey. El parque está, pues, en cierta forma grande, güey. Y puedo contar historias de cuando era huerquillo, güey. Donde me di la madruki, güey, la chingada, güey. Y luego también donde jugábamos guerritas y la chingada, güey. Y luego una vez el Boulevard, güey, hicieron, no, ahí puede haber bastantes historias, güey. By the railing. I need to learn to handle my booze better. Ah, welcome, sir. The wine that Otro you villano. ordered is here. Digo, otro personaje. He's really here? Let's go downstairs and have a look. Come, my friend. Wine. Bookkeeper, let's sleep. Ching, se fue el vato. Ese es un, ¿cómo se llama? Un Harbinger, ¿no? Ese vato. Sí, güey. Vivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, güey. Frontera, güey. Yo también estoy en frontera con los Estados Unidos, güey.
Es más, güey, si llego a hacer el IRL, güey, te voy a enseñar el río Bravo, güey. Es más, hasta puedo bajar ahí al río, güey. La señorita Friend. Hola, señorita Friend. ¿Cómo estás, Misha? Traveler, sí, ese es. Puedo bajar hasta el río y la chingada. No, si el día que lo llegue a hacer, no, si tengo hay buen contenido ahí, güey. Una vez también y fuimos a pescar, güey. Y luego empezó a llover y que se nos atoró la troca, güey. Se hizo chingo de lodo y ya mero no salíamos. Estaba todo asustado. Ah, no, no era la troca, era un Cavalier, güey. No salíamos, se quedó el hinche carro y luego le daba más se hundía. Y luego como que le metimos, fuimos a agarrar piedras, güey. Sí. No, pues es que hay, güey, no, lo te enseño, güey, lo enseño. Estaría bien hacer un stream, güey. Porque está muy grande aquí donde vivo, güey. O sea, está el parque, está el zoológico, güey. Y está así un parquecito abajo de donde está el río, güey. Pues estaría, pues, bien, friend. Le iba a dar un ratillo. Le iba a dar ayer, pero me ocupé. Bueno, no, siempre no me ocuparon. Me ocupé. La nueva skin del Fortnite, Misha. My name's Dainsleif. Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. Sí, no, hay mucho contenido. Ahí se va a ver la tierra de Misha. No, tengo muchas historias. Una vez escalábamos. Es que necesitaría explicarte cómo está el parque. O sea, el parque llegaba hasta el río. Pero hicieron un bulevar ahí. Empezaron a construir un bulevar. Y a veces hacían como. Le empezaron a escarbar, güey. Quedaba así como montaña, güey. Y hacíamos pocitos y lo escalábamos. Y una vez no le escarbó bien un amigo. Y ¡pum! Se cayó desde bien arriba, güey. Nada más se dio el costalazo. Nos sacó un susto. Lo bueno es que estaba la tierra bien floja y no le pasó nada, nada más se dio el costalazo. Cayó arriba de pura tierra. Llegando a tu casa, me fui. ¿Te fuiste a hacer? Ah, qué bueno, friend. ¿Qué fuiste a hacer, friend? Sí, no, hay bastantes. Al rato que lo haga, güey, sí, se consiguió el costalazo. Y luego también una vez cuando estaba chiquillo, me agarré hecho madre en la bici. Y donde volteo que viene otro cabrón de enfrente, vuelas, güey. Me noquearon, güey, me quedé noqueado, güey. Lo más me acuerdo que ya me traía a mi tío en brazos, güey. No, hay chingo de pendejadas, güey, que hemos hecho, güey. The answer to a question says nothing about right and wrong. Andamos jugando carreritas, güey. No, me agarré hecho madre, güey. Volteé para atrás, güey. Y donde volvían a voltear hacia enfrente, bola, ya nomás vi un vato, ya no me pude esquivar, güey. A mí no me pasó nada, güey. Nada más quedé noqueadillo, güey. De repente se me fueron los ojos, güey. Y los abrí, ya me traía mi tío en brazos, güey. I know everything that I should. Well, answer the question. It was me. Is that your answer? Sí, un pinche madrazo, güey. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts. Sí, nomás me acuerdo que de repente ya me levanté, estaba todo madreadito. What do you think will defend Liyue Harbor now that they lost their deity? The Adepti. The Liyue 60. I see. Now for my final question. This world has people who gained visions and those who did not.
Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Those with visions. This is your answer then. Ay, la friend, hombre, que envidia, friend. It seems that you're different from him. Ya viene rejuvenecida la friend. I'll take that 500 mora. ¿Hasta dónde fuiste, friend? ¿O fue ahí en la misma ciudad? En pequeño México, güey. Little Mexico. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. The Abyss es que se fue a Hard Ranger. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. Abyss Herald? An even more twisted abyssal being. No te quería regresar. Se fue por su temazcal el compadre. ¿Por qué no te querías regresar, friend? Paso Robles, ¿en dónde? ¿En Estados Unidos o en México? 2 horas, está cerquitas entonces. No conozco, fíjate que de Estados Unidos casi no he ido. Bueno, aparte no me llama la atención Estados Unidos. Lo más que he ido es aquí en Texas. Bueno, fui a Carolina del Sur. Y sí me gustó porque era medio boscoso. Ah, dices Misha, no, Misha Misha es mujer. La Misha, ella es de... Ah, no fue ese. Sí, fue a Carolina del Norte. Me tocó ir a un monasterio así entre el bosque y se veía bien bonito, eso sí. Pero no sé, Estados Unidos no me llama mucho la atención. Súper bonito. Luego a ver si no echamos una vuelta para allá, Misha. Lo bueno es que allá también está el Wisdom para allá. Nos vamos para Tecate, friend. No, hombre, tu sueñote, friend. Nos vamos a Tecate por unos tecates. Mega sueñote de la Misha. El Wisdom es ¿de dónde habías dicho? Era el Wisdom, pero es de Tijuana, no, cerquillas. No sé, espera. All the people. Nos vamos para allá, a ver si luego nos vamos. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated. Sí, al rato nos damos una vuelta para allá. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Sí, la Misha es de Los Ángeles, de LA. Misha es de LA. Vámonos reces, sí, para que le dé celos al coma, Misha. Le va a tomar una selfie y se la va a mandar para que se ponga celoso el coma. La ardillucha. ¿Qué onda, ardillucha? Vendido, vato. No, vamos para afuera. ¿Qué dices, güey? Ahí se hizo la retilla, güey. Te fuiste, güey. Sí, es de allá de LA, la Misha. Ahora no sé si va a haber TwitchCon, güey. No, y ni le digas a la Misha que eres de Tecate porque en chinga va para allá. Pues jugamos el Duke Nukem, güey, y le había dicho al guacho que ibas a comprar el Mercenary King, güey. No, me ocupé, güey. Ayer no, güey, porque siempre sí me ocuparon, güey. Luego ni fui a trabajar, güey. Cerraron la casilla, güey. Tengo mi vecina trabaja en el municipio.
Y pues siempre la apoyamos, güey. Porque en cierta forma pues se han portado bien, güey, aquí en la colonia, güey. Y me habló que necesitaba que les había faltado, no sé. En Las Vegas, Las Vegas. Las mexicanas. No, ya se arma, güey. Se arma, nos vamos a Tecate, güey. Unas Tecates, ¿sí o no, friend? Unas Tecates bien heladas, friend. No, es que no conocen a la Misha, pero la Misha es bien tremenda, güey. Está poderosa esa Misha. ¿Qué tomaste en Año Nuevo, friend? ¿Qué me habías dicho? Ay, me habías dicho con... sí, no, pero pues... no me ocuparon, güey, pero pues no podía hacer stream, güey, porque... porque, pues, iban a venir por mí, güey. Déjame sacar nomás a Yelan. No, a la Misha ni le digas, porque luego. A ver, ¿a quién necesito? No dice a quién necesito. Recommended Elements. Necesito uno de hielo. A la Misha no le digas, porque en chinga va. Se pone en chinga la Misha, no, ni le digas. This will be interesting. Tartalia. No la conoces a la Misha, pero no, la Misha es tremenda. ¿Qué andabas comiendo? Digo, tomando, que me habías dicho que andabas crudillo. Me acuerdo que es vodka con algo. Pinche Misha anda pero al 1000. Me llevo otro de hielo, pero no tengo otro de hielo. Necesitaré subir a la Diona. Y lo malo es que ahorita los mensajes de Twitch no llegan a Trovo, quién sabe por qué. Pero bueno, al menos ahí se ven, más o menos se ven en el chat, el stream. No, la Misha es la poderosa, ¿no? Pinche Misha, güey. ¿Y cuánto duraste en el spam, Misha? ¿Unos 2 días o qué? Ándale, de fanboy. No, mira, pinche Misha bien chiflada. Boca de frambuesa. Con jugo de arándanos, y algo así me acordaba. Pinche Misha, no. Sueñota en la Misha. Y los traigo curados. Déjame darles de comer. Oh, está poderosa esa Misha. Sí, nos da una chinga la Misha. Nos va a dar una chinga la Misha. No, pero al rato, güey, sí, hay mucho contenido, güey. 2 noches y 3 días. Que llegaron en la noche, ¿no, güey? No, bien chiflada la Misha, ahora sí ya viene rejuvenecida, ahora sí, Misha, para que nos... puras wins, puras Ws en el Fortnite. Puras W con la Misha. Ahorita andaba haciendo pruebas y no, hombre, la perdí por el internet. No le marcó los balazos que le di, el vato me dio 2 shotgunazos y me ganó, güey, me encabroné. Pero bueno, ahí la sacar el clip, sí. Ya viene bien ready el elixir de la vez. Sí, no, ya viene, no, sí, la Misha es buena para el Fortnite, La otra vez seguidito es casi primer lugar, segundo lugar, primer lugar. Nos aventamos como 4, ¿no? Ganamos 2 y segundo lugar, 2 segundos lugares. No, la Misha es muy buena para el Fortnite, sí. Como a las 3 del sábado. Algo así me imaginé.
No, pues qué bueno, Misha, rejuvenecida. Ay, lo tienen el... ¿Cómo se llama el George Washington Day, no? Les van a dar. O ya se los dieron, Misha. ¿Cuándo es el nacimiento de George Washington? No, pon al tartas. Es que ya la tenía ganada, friend. Nada más me la robaba al vato. Pero bueno, estuvo bueno el clipsillo, lo va a sacar. Luego lo subo al YouTube. Ay, necesito agua. Uy. Ay, ya cuando los mates, este cabrón. Sí, no, al rato que haga el stream ahí van a ver donde vivo, está con madre, güey. Y de jóvenes salíamos de la escuela y nos íbamos a echar nos íbamos después de la escuelín, se hacía con madre las fiestecillas. Ahorita la vuelvo a revivir. Ah, ándale, el día de los presidentes, sí, cierto, sí, es cierto. Sí, más o menos me sé más o menos me sé las fechas, friend. Pues con razón te fuiste de vacaciones, ¿no, friend? Está bien para que se te quite un poco el estrés del coma, ¿no, friend? Para bajar el estrés del coma. Chico. Ahora no lo he visto el vato. Andará ocupadillo el coma. A ver si le doy de comer. No, es que me equivoco, están los botones. No lo he visto el coma ahorita. Entonces, ¿cuándo es el cumpleaños de George Washington? Un poquito, para bajar un poquito el estrés del coma. Debe estar dormido. Debe haber tomado vacaciones también, ¿no? Porque está la skin esa, pero quién sabe, me imagino que nomás tienes que hacer las misiones, ¿no? Porque no me dio puntos. No le entiendo el evento, me imagino que nomás haciendo las puras misiones. Ah, pero este güey es de fuego. Este no. No. Te vas a meter al Fortnite. Pues yo creo, es que es tarde, güey. Como que si no mañana juego. No, se me hace que no. Pero sí quiero sacar ese skin. Por eso no puse cámara, porque quise prenderlo lo más rápido posible. Si no mañana, como quieras. Pusieron una ahí, friend. ¿No te has metido al Fortnite? Ah, no, pues te fuiste de vacaciones, friend. Sí, pusieron una skin. No sé si la has visto. Pero ayer jugué el sábado sí jugué, ¿verdad? Sí, el sábado sí prendí.
Pero no le entiendo. Yo creo que nomás tienes que hacer las misiones para sacar la skin. Sí, está ahí como unas misiones de una cobra, esas son. ¡No! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! No, hombre, pon las navajillas. Sí, hay que hacer las misiones, no es con puntos. Bueno, mañana a ver si le doy una chinguilla. Y a ver si tiro ya mínimo unos 2. Quiero tirar unos 2 o 3 cohetes del trova. Ahí tengo chingo de maná, güey. Antes de que se acabe el evento. A ver si me dan algo de... No hay nada, güey. A ver si me dan algo de bits o no sé cómo se llaman, güey. No me acuerdo cómo se llaman aquí. Ya pones. No, tendría que matar a esos batillos, güey. No, es que ya es tarde, friend. Mañana no sé si vas a estar, pero mañana le damos. Es que ya es tardecillo. Luego se va a hacer más tarde, friend. Nos van a poner una hora más adelantada. Le estaba diciendo al Wisdom. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Le vamos a adelantar una hora. Ahora vamos a tener 3 horas de diferencia. Ven para acá, güey. Este vato, ¿dónde va? No sé por qué hicieron eso, pero bueno. Ya con que ya no le muevan al horario, güey. Ahí está el güey. Será Electro. Ay, no le corran, mijo. Sí, nos van a... Ahora vamos a tener mucha diferencia, friend. Sí, ahorita tenemos 2 horas, friend, de diferencia. Ahora imagínate. 3. Lo bueno es que llego más tempranillo. Es que no... Ay, no, vení, no, vení, no. Nos van a poner, ¿cómo se llama? Eastern Time, friend. Y luego, como dice la Boats. Specific time. Don't you mean specific? No, they say specific. Like, it specifically starts at 8. Ay, güey. Sí, nos va a subir una hora, quién sabe por qué. Vamos a tener horario de Florida. The abyss. It is chaos, and it is all that, and the creatures of the abyss. We do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes.
We should head to El guacho ya le ha llegado la PC de Jehová. Que ya había comprado el disco duro y la RAM. Ahora sí se van a hacer los streams de Jehová. Ay, luego la feria, güey, chinga, pero no tengo... Bueno, también se puede hacer stream desde la feria. La feriecilla del pueblo. Lo bueno es que puedo hacer contenido aquí IRL y puedo meterle buen tiempo, Ahorita va a venir el Junior H, friend, no sé si lo conozcas. Hay chingo de gente comprando boletos ahorita para el conciertillo del Junior H. Lo que me da risa es que puros huerquillos como de secundaria y primaria. ¿Dónde está la...? Aquí está. Agárralo. Bueno. No, esto no. Este no puedo ir. Sí puedo ir. Sí que puedo ir. No, navegación no. ¿No te gusta? No, pues no, como que está chiquillo, ¿no? Porque no me andaban puros niños de primaria. Sí, bien chiquitillos. Yo no sabía quién era, sino que ahorita que fue al Oxxo está la fila bien larga. Y le dice a mi mamá que el otro día venían del mandado y había huerquillos acampando para los boletos. Ah, no alcanzo por aquí. El Junior H. No, yo no sabía quién era. Que Dios lo bendiga a ese vato. Ah, pero está cansado. Sí llego, no. Lo que no me gusta es que no se transparenta el monillo y termino viendo más al mono, le veo más las pompis, al mono que la montaña. Mira ya cuando se alejó la cámara. Mira una frutilla, como diría mi hijo, una frutilla. El género que canta. No, yo nunca lo había oído, sino que ahorita que estaba todo el huerquerío ahí esperando. Y luego deja tú, no abrían las taquillas. Oí un muchacho que dijo, no, que hasta las 6, 8 de la noche van a abrir las taquillas. Le digo, no, pues qué pasión. El Lord of Wolfdom. Wolf King of the North. Nos da una chinga, and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted Se parece a Kai Kiske. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. Well, where do we begin? Are you standing here because of these strange bonfires seen? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby.
No está más lejos ese. Look for clues. Hay unos monstrillos. Lo malo es que el tarta está madreadillo. Y es el que necesito con la pirata. Uy, no quería que le pegaran. Uy, ponle el tarta y tiro nomás el especial y cámbialo, cámbialo. Cámbialo. Se va a morir el vato. Este también se murió. Que no me peguen nomás. Uy, ya me pegaron. Lo bueno es que ya traigo el Smash. ¡No! ¡Pon el tartil! ¡No! Ya lo tenía este vato. Me equivoqué de botón. Ah, mira, tráete esa. No, se me olvidó curarlo, se hubiera curado. Aquí hay una estrellita, ¿dónde está? Deja ver si le puedo dar de comer. Se me olvidó curarlo, salí y luego fui por la misión. No, ese es personaje, inventario. Un huevito para que se despierte temprano el vato. Nomás traigo frutas. No está tan fuerte los monos. Yo creo que ahí no es para no gastar el material. El pelotudo, güey. Todavía no llegan pelotudo. Todavía no llega el equipo de Jehová. De Jehová. Uy, de un chingazo. Antes se tardaba, tenía que dar 2 o 3 golpes, ahora de volada, güey. Ah, guacho, mi primillo ya su sueñote, güey, con la computadora de Jehová, güey. Ayer jugamos un ratillo, güey, porque me iba a ocupar, siempre me hablaron, güey. Pero y luego ni fui a trabajar, güey. Dicen que se van a mochar como quieras con un varillo, güey, para las cocas, güey. Si no se hubiera hecho stream ayer, güey. Fui a votar, güey, y fui al parque y luego almorcé y la chingada, güey. Y eran las 12 y dije, ay, te prendo, güey. Y en eso me habló la vecina, güey, que necesitaban a alguien en casilla, güey. No sé. La de Papá Noel, güey. No llega, no, guacho. Ya, quiero ver esos streams de Jehová. De Jehová. Quiero ver esos streams de Jehová. De Jehová, güey. Ya jugué con mi primillo, güey. Está emocionado, güey. Pero la laptop que tiene, guacho, tiene integrada, güey. Por eso no corre buenos juegos, güey. Y luego me dice el vato, güey, que quiere actualizarle el GPU. Le digo, no, hombre, no mames, güey. Quiere actualizarle el GPU a la laptop. Le digo, no me la vas a desmadrar, güey. Está bien cabrón hacer eso. Anduvimos jugando un ratillo Bro Force, güey. Se me olvidó que no hice stream, güey, porque bueno, a las 8 me desocuparon, güey.
se murieron todos. Vamos a agarrar esto porque no es una florecilla, una frutilla. Una frutilla. ¿Qué? No puedo agarrar porque... hablar con el Dance Leaf. No lo veo, güey, ¿dónde está? Lo vi. A ver si se mochan de perdido para las cocas, ¿no, guacho? Para el Hammerwatch. Que se mochen para el Hammerwatch de perdido, güey. Have you finished searching? I searched around these parts and found some signs myself, but they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. El lobo, güey. Esa me quedé que el vato lo retas, güey. Que se pelea con el otro, el que es humano, güey. El que desbloquea, no sé si te acuerdas. No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Storm Terror's lair. Sí, lo puedes retar al batillo, güey. Storm lair. Aquí. Aquí nomás lo terminé, güey, ni le exploré, güey. Han de estar todos los tesoros, güey. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. Guacho, se me olvidó decirte, güey, tu sueñote, güey, andaba una Shogun Raider y un Venti, güey. In fact, if my memory fue al parque, güey, a pasear los perros, güey, andaban unas cosplayers, güey. Tu mega sueñote, güey. Andaba una Shogun Raider una Venti mujer, güey. Y había otros de los otros cómics, güey, pero no me digo, de otros animes, güey, pero no los conozco bien, güey. Nomás me acuerdo que una que pone el tío, güey. La sirvienta que pone el tío de cabello azul, güey. Y una de cuernos, güey, esa no sé quién es, güey. Como tipo demonio, güey. Dije, no, mira el sueñote del pelotudo, güey. Los monillos del Genshin, güey. Pero puedo subir ahí arriba, ¿no? Era un hongo, güey. Dime de esto, ahítelo, güey. Este es fuego, este es hielo, ¿no? Llega mañana, ya se va a hacer la retilla, güey. La retilla, güey. Deja tú, güey. Estaban bien huerquillas, güey. Eran como de... Estaban bien chavalías, güey. Dije, donde les tome foto, güey, me meten al bote, güey, por pervertido, güey. Pero tu mega sueñote, güey. Ay, güey, cómo me lo mataron, güey. Los hubiera llevado a curarse.
Uy, antes de que se me... Uy, lo aventó más agua, güey. Ay, cabrón, me mataron al Benny, güey. Uy, eso los tengo que quemar, güey, ya lo regué. Ya otra comida, güey. Increase critical. Critical. Ya no traigo, güey, para darle el... Dale 13. No sé qué es eso, unas peras, güey. Se me olvidó llevarlos a curar, güey. Ay, cabrón, lo vi, pero no, ay, güey, ya, valió madre. Lo bueno es que no me le hicieron combo, güey. Ya, qué malo, vato. Alguien me pegó y me ayudó bastante a hacerle combo al vato. Ay, cabrón, no me dejaron tirarle, güey. No, ponle a la pirata. Y ahora sí pone el tartale. Uy, navajitas. No, se puso a escalar, güey. Bájate, vato. No, este vato, güey. Ya los tenía, güey. Se puso a escalar, güey. Venga, lo congelé, pero se me peló el vato, güey. Nunca falta, ¿verdad, güey? Que te estás pegando un tiro y se pone a escalar, güey. Ya van como 2 veces, güey. El vato pegándose un tiro, güey. Y el vato escalando la pinche pared, güey. Bájate de ahí, güey. Deberían de ponerle un botón para esa cosa, güey. Porque sí está medio cabrón, güey. Que de repente se pega a la pared, güey. Ahora sí pone el Tartalius, güey. Mira, con este me lo suena. Ah, me madre el vato, güey. Ay, no se congeló el vato. Me lo sueno acá abajo, güey. The Abyss Herald, güey. ¿Ese batido se saca el Dance Leaf o no, güey? Imagino que no, güey. Porque es que parece Fatui, güey. Parece que es de no sé qué. Ya no me acuerdo qué facción es el batillo, güey. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them.
You seem familiar with your journey. Yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person, Vic. He no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Ah, no, se me hace que no debe ser personaje el vato. We camp out a lot when we travel. Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty, but Liyue's, either way, we should settle down in a place where there's good food. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. Which is its While you're end. still traveling, you should... Ahora, güey. A familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. A monster. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. You should see it from over there. Vámonos. ¿Sabes qué? Primero vas a curarla, así no... Anime. Güey. Creo que tenía teleporra hasta allá, ¿no? Pero está arriba, güey. Eso no me avienta... Creo que este te avienta hasta arriba, ¿no, guacho? ¿No? Tengo que seguir escalando, güey. Creo que esto ya lo agarré. No, pero súbete hasta arriba. Creo que sí me había subido arriba, güey, no me acuerdo. Bueno, me subo por acá, güey. Se me hace que es más fácil por este lado, güey. Esta la agarras, ¿no? Deja que descanse y ahorita ya le corremos.
poquito más, porque se me hace que no llego, güey. Si hago spam no llegaba. Pero está el límite, güey. ¿Cómo llegar ahí arriba? ¿Y ahora? ¿Si llego ahí o no? No alcanzo a ver bien. Es lo que te digo, guacho. A veces cuando le voy, se le ve más las pompis al personaje, güey. Que voy para arriba. No sé si está en pantalla. Porque está en pantalla cuadrada, güey. A veces no veo hacia arriba bien. Bueno, esa sí me dejó, güey. Mira, no hay nada, güey. Está despoblado. ¡Crúzate! Me había asustado. ¿Se va a poblar para allá o no, guacho? Aquí ya es el límite, güey. Se ve una barrera, güey. Todo es pobladillo, güey. No había nadie, ya se había pelado. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? It's nearby. But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people. Ya está vacío el monte, chica. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? What's your favorite place? Me? I no longer remember. I merely followed my traveling companion around on that journey. That's all there was to it. Huh? Huh. A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? Sí, ese pobló, güey. No peace to be found, even for a single dandelion. Al comienzo cuando se andan pegando un tiro. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your brother? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Hyman doesn't get it at all. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that he is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find him itself. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry, we will meet again.
After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. And those 3 answers you gave me. A ver si no le di información equivocada al vato, güey. Bueno, quién sabe. Imagino que para acá ya no puedo ir, ¿no? Porque no se ve poblado, ¿no? Para allá no se ve poblado, güey. Vamos a ir a ver qué, a ver si no hay algo ahí. Storm Terror's Lair. Una menta, eso no la había agarrado, ¿no? No se ve nada por acá. Mira, ahí hay uno. De perdido para no irnos. No irnos con las manos vacías, güey. The more the merrier. First round's on me. Ahí están varios, güey. Pero no, ahorita lo de la vuelta, güey. No, a ver si no hay nada por aquí que me haya perdido, güey. Otro de Anemo. Ah, mira, ¿se lo puedo robar o no? O lo van a bloquear. Dejé que lo van a bloquear. Where have you been hiding? Güey, queda atrás, güey. Se los va a robar y lo va a correr, güey. Where have you been hiding? Es los mismos, vato. Nomás viene a ver qué viene. Sabes que va a ser comida, güey. O de perdido comprar. Bueno, déjame ver a dónde me voy. Acto 2. Eso no las puedo hacer. Bulletin board. Crane will be reunited. Son las de mundo, ¿no? Quiero hacer las bueno, van a dejar mirar el Bayuki de volada. Ay, cabrón. Ay, güey. Ay, güey. Estoy viejito, güey.
No traigo, güey, es un loncholiro, no te cabrón. No puede ver hoy que agarro comida porque va, luego viene para acá el cabrón. Ay, cabrón. Es un loncholiro, güey, yo, es para mí, güey, yo. ¿Qué güey yo? Vente. Es un pedacito, güey, nomás es un loncholiro, güey, yo, es un loncholiro. Ajá, nomás quitarle el BRB. Bueno, ¿cuál hago, güey? Acto, sí. Mira, este es acto 1, güey, what the fuck. Intermedio, interlude. ¿Cuál hago primero? Porque este está... Imagino que este primero, ¿no? Lo vimos, güey. Liu Harbor. Ya para terminar todas esas... Ten, güey. Ten. Es un loncholero, güey. Un loncholero me dejas comer tú, cabrón. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Onda, no lo veo. No quiere la tostadora cargar, güey. Ahí está, pero... I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. ¿Ahora qué quieres, músculo? No me quieres un loncholero, güey. La banda... Un arroz y frijoles. Getting involved in this would be a huge ¿Qué gato? Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Ah, quiere hacer otra vez la ¿cómo se llama? La ciudad flotante. People contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. And most of the materials have been assembled. Key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Che músculo, tú no puedes oír comida porque luego te paras, güey. Ya, ahora sí, chinga su madre, güey. Lady Ningguang, I'm familiar enough with Plostrite, but ya no hay. I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Ya no traigo, güey, mira. Mira. I trust that with your connections and capabilities, ya no hay. securing them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy. Then it's the deal of a lifetime. What a coincidence. Una pregunta que coda la vieja, güey. Le voy a preguntar por qué eres tan coda. Por no decir más grosero. ¿Por qué tan culé? Una pregunta. So you heard my announcement, did you?
What do you think? Are you interested? Interested, güey. Interested. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Oh, sí. Obvio que vas a saber la respuesta. Chico. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. Your performance. The construction of the Hasta eso se ponen los moños, pinche vieja mamila. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend. Remember, this is... Ningguang seems super busy. First we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like Otra a monía. distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might... No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on! Don't go! Why don't you stand there after... Oh, right, yeah. The crane returns. Did you hear that? They said they had some useful information. Uy, yo pensé que le podías pegar. Bueno, es que está muy lenta como quieras. Vete a las flores, güey, por si sirve. Mira que esta no la había agarrado. Lazy Lily. Golden Bass, güey. Ah, puedo agarrar los pescaditos. No sabía. Para el cevichito, güey. Ah, no, es esa morrilla. Mira que hay otra. Lotus. Déjame traerme el pescado. ¡Ay, no me ahoga! Mira que hay otro. Ah, no, pues me metí a la misión, güey. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner. El Lolo saca el billetín. El billetín. The white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. It won't be easy to collect. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you. Ah, mira, cámara, güey, cámara. Handing it over and nobody getting hurt. I won't. El vato, güey, no, lo que quiere su dinerito, güey. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Leap, then Shinyu Kiosk, then Wanmin Restaurant. How could you afford to be... Son banda, pero de asiáticos, güey. Not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. Ahora la chota, güey, la chota. The police. Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence.
How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry. Shenhe. Shenhe? My name. Shenhe. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's Shenhe. name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times. Laws. No, apparently not. Really? So how exactly have you... What? That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that, and of course you're still hungry. So, anything in particular you're... Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Güey, come puras flores, güey. What the fuck? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take... After all, you can't work on an Do you think Shenhe might be an adaptive? Otra vez con el zombie, güey. Seems like it's her first time in Liyue. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them. No, hombre, se me hace que anda haciendo otra cosa con esas hierbas, vato. El loco se las pusieron, güey. No falta que sacar un cuchillito ahí luego. No, hombre, güey. My hunger has been evaded. How did it taste? Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how can you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains! That proves it! Paimon knew she was an adept. Adeptus. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win. Were you interested in the I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Wow! You really... But having an Adeptus help out will make things a little... Then let's not delay. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest... I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then... La madre quiere desmadrar al... Really? Medio violenta la morra, güey. What the fuck? About conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition. Fair and Sunset Vermilionite, Wonder Course, and Adepti Sigils. I was wondering who I could hear arguing over there. So... El batido se sabe chido, güey. What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How can Lady Ningguang need so
so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe First for aid its on first- site. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. Part-time job. We've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, as far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun... Okay then, let's El go comercio, to the güey. Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. El gremio, güey. ¿Hasta dónde está, güey? ¿Qué? No lo alcancé a leer. Tiene algo de metro, pero creo que ahí está un teletransportador. ¿Dónde está este, güey? When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. There's no need for it now, though. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Xingqiu. Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Today? What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. Only We are one holding piece. it on Puta behalf madre. of someone who has asked us to put it up for auction. And a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million?! Honestly, Está cariñoso, I güey. recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any... I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Never heard of him. Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drips, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful? With him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot.
Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawled. Okay, we will be. Ah, está cerquilla, güey. When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. There's no need for it now, though. Miren las escaleras, güey. Let's see. Shincho said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Un espejismo, una cosa así, ¿o qué? Ahí está, era la... This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? Ceiling, follow the ceiling. Mira una frutilla, güey. Hay una entrada. Fuck. Sí, geysers. Comendado. Ay, me falta geo. Yo creo que sí la armo, ¿no? Es que no traigo bueno de geo. Ya necesito uno. Puta de madre. Todos están al tope, ¿o no? Ya no traigo comida. ¿Sabes qué? Deja buscar a ver dónde puedo cocinar. No viene aquí. No podemos a la ciudad. Y a ver si puedo comprarle el batillo. El Chef Mao. Ah, mira, tiene recetas, güey. Fisherman increases all party defense. Lotus Head. Es que le voy a comprar unas cuantas recetas, güey. A ver. Dragon Noodles. Purchase up to 1. Porque tengo puras recetas para hacer la comida para revivir, pero no tengo para... Ay, cabrón.
Bros, dejo comprar una más, güey. No me quiero gastar todo el dinero en Dragon, Nuru, Minty, Meat Rolls. Primero las tengo que aprender, ¿no? A ver, no me acuerdo. Pyro. The selected character. Mushroom pizza. Me falta el queso, güey, nomás. Pero para curarnos, bueno, era de vegetales, traigo chingos, güey. ¿A quién escojo? Diona, Barbara. Double Barbara. Y todo, chinga su madre, güey. Quiero curativo, güey. Me dio 5 más a huevito, güey. Este también tengo bastantes, güey. Barbara. To cook. Ay, nomás me dio uno, vato. No, nomás 3, güey. Matsuke, eso no traigo para hacer. Jorge Lardilla, ya entré un ratito aquí. Ya pudiste hacer stream, güey, yo no pude hacer stream. A ver si le vuelvo a intentar, pero no pude, güey. ¿Compraste el otro jueguillo, Ardilla? Ya mi primo ya quiere jugar, güey, ya no jugando un rato, güey. Para probar, güey. Sí te jaló, güey. Luego me lo pasas, güey, para darte follow, güey. Sí, güey, pero no quiere, güey. No sé si tenga que pedir la llave o algo, güey. No me dejaba. To cook. Me decía que la llave no llegaba, güey. No llegaba, güey. Ni Multistream, ni el para probé los otros, güey. Ninguno me jaló, güey. Ay, perdón. Déjame curarlos, güey. Sí, ya sé, a mí no sé, voy a pedir a ver si me dan llave, güey. Me la han dado incorrecto o algo, güey. Me sale error de conexión, güey. Y luego sale, a veces me sale que se conecta, güey, pero no está en vivo el canal. It always rains when I go on an adventure. 15 views, sí, ya sé, güey. Pero no me jaló, güey. A ver si mañana lo intento, güey. Mañana que le dé más tranquilo, güey. Sí, yo lo intenté, pero no.
Sí, no, pues está bien, güey, pues sí, está nueva la plataforma, güey, si no te los traes por un lado, te los traes para el otro. O sea, ahorita cuando quieres multistream es de perdido que la gente te vea, güey. Más lugares, a ver si le hablo a uno de los mods o algo, de la administración de ahí, güey, no sé, güey. Lo malo es que ya va a tener 5 chats, güey. Va a estar bien cabrón leer el chat, güey. Ay, ¿sabes qué? Lo voy a decir a un camarada, güey. También le pega el multistream. Debería sacar aquí en el Tartaglia, ¿no? Pero el Tartaglia lo quiero con la Beidou, güey. Beidou. Voy a checar eso, güey. Voy a checar eso, güey. Qué bueno que me dices, güey. Sí, porque de repente sí se conectaba, güey, pero no salía nada, güey. Sí, o sea, le mandas la señal y luego ya tienes que confirmarle que vas a hacer directo, güey. Si no, ahí está checo, güey. Pásame tu kick. No me va a estar bien cabrón el chat. Va a estar bien cabrón los chats. Sí, ya está, güey. Sí, no, ahorita le busco, güey. Pero qué bueno que ya me dijiste eso. Ahorita terminando el seno, güey. Llega unas previsions, güey. Mira, me dieron la morrilla esta. Está 2-3. ¿Pero qué? ¿Me caigo aquí o qué? ¿Vuelo? ¿Qué chingado? O camino por las nubes. Camino por las nubes. ¿Esa qué es? ¿Era Nemo? No, parece que tengo la pirata. No, la pirata luego se los hace de agua, güey. Era de dos madracillos, güey, luego rompió la piedra, güey. Ya me faltaba alguien que tirara golpecillos buenos, güey. Easy and to ride. Deja tú, güey, ¿dónde? Las alertas, güey. ¿No checaste eso? Eso sí me interesa, güey, porque no sé de dónde pueda sacar las alertas. Esta es la piedrilla, güey.
Streamlabs. Ahí está, güey. Al rato le checo, güey. Se me hace que voy a hacer otra cuenta de Streamlabs, güey, porque las de YouTube no me las manda, güey. Las de Facebook sí, quito el YouTube. Hago otra cuentilla y ahí checo las alertas, güey, porque no me salen. Y de repente la lee, güey, pero se tarda un chingo, güey. Quiero ver el especial, a ver qué tan bueno está. Ah, es de hielo, güey. Pues está buena porque necesito una de hielo, güey. Sí, voy a hacer otra cuenta, güey. Para tener... Lo bueno es que las de Facebook jalaron, güey. Es que necesitaba uno de geo ahí. Uy, ya se cayeron hasta el piso. Ah, pero está mejor el otro. Sí, ya sé, güey, lo borraste, güey. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo que decía, te di follow, güey, pero luego desapareciste, güey. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda, boludo? Oye, guacho, también hay una nueva plataforma, güey, que se llama Kick. No sé si quieras hacer stream ahí, güey. Está nueva, güey, es posible que agarres nueva gentecilla, güey. Es la misma copia del pinche... Bien obvio, güey, la copia de la plataforma, güey. Pero pues bueno. Ah, no mames, se va a ir. Sí viste, güey. Una basofia, güey. Ah, no mames, güey. Se atoró el juego, güey. Yo le voy a dar a ver qué onda, güey. Me dio un tirón la PC, güey. Déjame resetearlo, güey. Me dio un tirón, güey. Todavía está madreadillo el disco duro, güey. Que tenga las cosillas, güey, ya está, güey. En YouTube se me hace que no vas a crecer tan rápido, güey, porque la gente no ve YouTube, güey. Por más que digan que la gente está moviendo a YouTube, no te ven, güey. Tienes que tener ya tu gente, tienes que tener tu gentecilla, güey.
Lo único que no me gusta de YouTube es muy batalloso, güey. Ya como que al Facebook ya le agarré la onda, güey. Sí, buscan más videos, güey, en YouTube. Los streams casi no los ven. Pero como ahí tengo unos planes, güey, a lo mejor al rato ya que tenga suscriptores, güey, ya llega más gente en YouTube. Ah, mira, se quedó grabado donde me mataron, güey. Rey, se quedó hasta donde me mataron los otros vatos, güey. Deja tú, me mató la pirata, güey. La pirata le quito luego el escudo, güey. O déjame revivir la de... Oh, madre, güey. Sí pagan bien, güey. Sí, pero tienes que tener un chingo de views, ¿no? Una madre así, güey. Tienes que tener chingo de minutos y la chingada, güey. Con su chama, sí, tienes que tener un chingo de gente, güey. Lo que me gusta de eso es que no le tienes que pedir subs ni nada a nadie, güey. Todo te lo da YouTube y luego aparte te manda a que te patrocinen, güey. Es lo único que sí me gusta de YouTube, güey. Sí, pues sí, güey, pues ya es un jale, güey, es un trabajo esa madre ya, güey. Eso ya es un trabajo, güey. Ah, se me lo puedo chingar con el tartas. Los Wisdom, güey. ¿Qué onda, batío? Los quehaceres del hogar, güey. F5 para el güey. Sí. ¿Qué onda, vato? Se fue al internet. Como que me voy, güey. Y ahora más ando haciendo las últimas misioncillas, güey. Mañana sí le voy a dar un poquito más temprano. Bueno, menos que nos salga algo, güey. Pero no creo, güey. Déjame revivo la otra, viejo. Es que me los mató, güey. Se chocó el juego, güey. Quién sabe por qué. Sí, voy bien, güey. Ya terminé la misión. Ando haciendo otra cosilla, güey. Nomás que ahorita no sé por qué me chocó, güey. Me gustan mucho los calabozos, güey. Se parecen mucho a los del Zelda, güey. Pues es que es como un clon, güey, este jueguillo, güey. Aunque sí le metieron su estos cabrones, güey. O sea, es que déjame curarlo.
perdido la mitad, güey. De agua, güey, con la Beidó. Pégame, güey. Bueno, pero traigo esta morrilla, güey. ¿Para qué ando batallando, verdad, guacho? El Lost Ark, güey. Fíjate, ese yo le iba a dar, le he tenido tiempo desde septiembre, güey. Hicieron un evento, güey, para sacar todas las armas finales, güey. Quedé bombo, güey. Y ahorita como tengo un camaradilla que lo juega, güey, dije, déjame que me vaya guiando, güey. Y ya que vaya sacando todo, güey. Que me vaya diciendo, no, esto, haz esto, güey. Sí, es mucho tiempo, güey. Y tenía y sí me gustó, pero nomás lo único que me quedó de ver fue el... Me quedó de ver es el pinche cooperativo, porque se me hace muy chafa, güey. Y luego te tardas un chingo para desbloquearlo, güey. Y este vato, ¿qué pedo, güey? Ay, güey, lo malo es que ya no... Bueno, no se murió, güey. Yo siempre pongo al... O sea, sí me gustó, pero me tardé mucho para el cooperativo, güey, y luego ni siquiera está tan bueno, güey. Ah, que la chingada. Póngalos de una vez, güey, un chingazo, güey. No, me equivoqué botón. Sí, es lo malo de los RPGs, güey. La madre, me lo mataron, güey. Uy, pensé que me iban a... Ah, sí, se descongelaron los güeyes. Yo me los hubiera traído a la agüita, güey. Ay, güey, cómo me están matando, güey. Ay, güey, 2 golpes me dieron y me lo mataron, güey. Parece que no la voy a armar, güey. Ay, güey, eso es lo que pasa cuando choca el hinche juego, güey.
Que ahorita necesito, ¿eh? No, es que chocó el juego y no curé a los monos, güey. O sea, me mató a 2 gratis, güey. La GPU. No, es que hubieras visto, me chocó el juego ahorita. Y, o sea, chocó, pero estaba todavía el juego en acción, güey. Bien raro me ha pasado, güey. Mira, está el agua, güey, pero no me va a dar una chinga el vato. Que la chingada, güey. Y este no está tan fuerte, este güey. Esta madre me los mató, güey. Ah, que la verga, güey. Déjame revivir al Tartar. No puedo, güey. Y luego esos misiles no los sé evadir. Y me dan 2 golpes y ahí queda el vato, güey. Ya vale madre. Ya me mató. Ah, pinche mugrero, güey. ¿Por qué traen los controles del PlayStation, güey? Se no jalan. No, me los hubiera curado, no hubiera muerto, güey. Me hubiera dejado morir. Mira, esos pinches misiles. Güey, pégale al vato ese, está enfrente de ti, vato. Le tiré el agua, vato. Ah, me equivoqué, botón. Ya, quítate. Ay, la madre me agarró en la orilla. Oh, me lo mató. Pero bueno, ya se van a morir. Ay, güey, me equivoqué, botón. Me están en una chinga, güey. Bueno, ya se murió uno. Y al otro me lo pude tranquilo con el Tartaglia, güey. Ese era más le aviento con... Es que este era el bueno, güey. Le doy 2 en el ojo, sí. Déjame otra vez el Tartaglia. Es que como que le doy con al ojo, güey, y se cae.
Lo noquea bien rápido, güey. No le di en el ojo, güey. Le tienes que dar como en el ojo al vato, güey. Va a salir que ponen otro güey. Se está dejando venir el aeronazo, güey. A ver si no salen más monillos. Deja cerrar la puerta, güey. Mira que alguien estaba tomando cafecito. Ah, sí, las cosillas que traía el... Crazy game. Paul Strait doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the sun. Es que se está golpeando la... Se está golpeando la puerta. Pero bueno, ya van a ser las 11, güey. Aquí lo voy a dejar. Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful. Ahorita busco de una vez a quién hacerle raid. That a Plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right. Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just kind of... Sí, ya. Thank you. Sí, mañana le doy más tempranillo, güey. Déjame de una vez buscar a quién le hago raid. Ah, no, todavía no se acaba la misión, güey. O sí, ya se acabó, ¿no? El Chopo, güey, ya anda al 1000, güey. Andaba enfermillo el vato, güey. Hay unos dos, güey. Bueno, déjame checar, güey. No, ya andaba enfermillo y anda al 1000 el güey. Y ahorita vino a pedirme de comer. El primero, sí, ya, güey, déjame hacer raid. Déjame buscar a quién entró, güey. Si hay gente hay que aventarla, güey. Uy, cabrón. ¿Mañana qué? ¿Se hace la retilla o no, ardilla? Mañana a ver si le doy. Ahorita anduvo a todo dar, güey. Ahorita checo lo de Kik, güey. Me lo pasas, güey.
Ahora está el Itzelcilla. Sí, ahorita vino a pedirme el cabrón, güey. Está el Itzelcilla, güey. Quiero sacar el skin que está gratis, güey, pero sí le tienes que meter mucho tiempo, güey. La Itzelcilla y... Y en el otro, ¿quién está, güey? El Poposita ese lo hicimos. Mira, está el... Mi primo quiere jugar, güey. Toruga. Tiene uno nomás, güey. Vamos con la Itzelcilla, güey. ¿Qué dice la Itzelcilla? A ver si marca 4, güey. A ver si marca 4 batillos, güey. ¿Qué más me falta, güey? Bueno, ahí te lo estamos viendo, güey. Mañana a ver si le damos unos chingazos, güey. Unos chingarazos, güey. Que se hagan los chingarazos. Güey. Ahí está, mañana nos vemos, vato. Mañana le damos una chinga, güey. Gracias por pasarse. Mañana una chinga, ojalá que ande con mal el internet, güey. Nos vimos, güey.